توفيق الله لطالب العلم. La réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala envers celui qui apprend la science. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. يا طالب العلم اعلم رحمك الله أن من أعظم أنواع التوفيق أن يفتح الله لك باب طلب العلم الشرعي ويجعل في قلبك حبه والإقبال عليه وذلك لا ينال إلا بصدق وإخلاص وصبر. Ô étudiant en sciences, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'une des plus grandes formes de réussite est qu'Allah t'ouvre la porte de la science religieuse, qu'il mette dans ton cœur l'amour de l'apprendre et d'y consacrer toute ton énergie. Et cela ne s'obtient qu'avec sincérité, vérité et patience. يقول الله تعالى, Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate Al-Ankabut, le verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فجعل الهداية ثمرة للمجاهدة والإحسان فكلما صدقت في طلبك فتح الله عليك من الفهم والنور ما لا يفتح لغيرك. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction du sens du verset, et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants dans la sourate Al-Ankabut, les araignées, le verset 69. Il a ainsi fait de la guidance une récompense pour ceux qui persévèrent et qui font le bien. Plus tu es sincère dans ta quête, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes de la compréhension. Wa qala ta'ala, il nous dit Allah dans un autre verset, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ في سورة السجدة الآية 24. فجعل الإمامة في الدين مقرونة بالصبر واليقين وهما عماد طالب العلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Sajda, le verset 24, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants, c'est-à-dire des imams, qui guidaient par notre ordre, lorsqu'ils eurent fait preuve de patience et qu'ils étaient convaincus de nos signes. Ainsi, le fait d'atteindre ce rang, ce degré auprès d'Allah, l'imama, de devenir imam, est donné à ceux qui possèdent deux qualités essentielles, la patience et la certitude. Ce sont deux piliers de la voie de l'étudiant en sciences. Wa qala azza wa jal, Allah nous dit dans un autre verset, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 282, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَلَّمَهُ اللَّهُ وَفَتَحَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ مَا لَا يُدْرِكُ بِالذَّكَاءِ وَالْحِفْظِ وَحْدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, le verset 282, craignez Allah et Allah vous enseignera. Dans la traduction du sens du verset, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'instruit et lui ouvre les portes de la compréhension, chose qu'on ne peut atteindre par l'intelligence ou la mémoire seulement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, fi surati al-Mujadala, le verset 11, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالرفعة الحقيقية هي بالعلم والإيمان وليس بمال أو جاه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction du sens du verset, Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru ainsi que ceux qui ont reçu le savoir. La véritable élévation vient de la foi et de la science, non de la richesse ni de la renommée. فاجتهد رحمك الله في طلب العلم بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى وادعوه بقولك اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Efforce-toi donc, ô étudiant en sciences, qu'Allah te fasse miséricorde. Dans ta quête de science, tourne ton cœur sincèrement vers Allah et invoque-le en disant, ô Allah, accorde-moi une science utile, une subsistance pure et une œuvre acceptée. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الطلب، طلب العلم الشرعي. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.